नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो रे। तो राज्य में थिबा समस्त पीएम किसान हिताधिकारी मानक पई वर्तमान जाकि गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट आछि जे वर्तमान आपण मानक आउ पीएम किसान योजनार टंका मिलिबो नाही। तो आपण माने थंबनेल देखि मध्य जानिथिबे जे पीएम किसान योजना रे जो हिताधिकारी माने रहिचंती सेमानकु आउ पीएम किसान योजनार टंका मिलिबो नाही। ता सहित आपण माने जदि एही काम करूनांती ताले मार्च मास 31 तारिख पर ठारू आपण माने पीएम किसान योजना रु वंचित हेबे। तो कौन रही अपडेट एवं वर्तमान जहाँकि समस्त चाषी भाई भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट आछि एवं समस्त मोबाइल को मध्य वर्तमान एसएमएस आसीबा आरंभ हो गलानी। अर्थात राज्य सरकार तरफ वर्तमान पीएम किसान योजना रे जो माने हिताधिकारी रहिचंती सेमानक पई गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट जे चाषी मानकु चाषी रजिस्ट्रेशन करिया पई निहाती आवश्यक एवं यही काम जदि आपण माने मार्च 31 तारिख सुधा करूनांती ताले आपण मानकु पीएम किसान योजनार टंका मिलिबो नाही। तो कौन रही अपडेट आसंतु आज वीडियो रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो आपण माने जानिथिबे जाकि पूर्वरु मध्य ए विषय रे आमे आलोचना करथिले जे वर्तमान सरकार तरफ जो माने पीएम किसान योजनार हिताधिकारी रहिचंती सेमानकु चिन्हट करिया पई सरकार गोटे व्यवस्था आरंभ करथिले जोटा कि फार्मर रजिस्ट्री। तो ये फार्मर रजिस्ट्री वर्तमान जाकि आपण माने जदि करि नाहंती ताले आपण मानकु आउ पीएम किसान योजनार सहायता राशि मिलिबो नाही। वर्तमान देखंतु गोटे बहुत बड़ अपडेट वर्तमान समस्त चाषी भाई भौणी माने जो माने पीएम किसान योजनार हिताधिकारी अटंती सेमानक मोबाइल को जाकि मेसेज आसी जाइछि। तो कौन मेसेज आछि ता प्रथमे देखिबा, ता सहित आलोचना करिबा जे आपण मानकु पीएम किसान योजनार टंका मिलिबो कि नाही। तो देखि पारथुबे एमिति मेसेज निहाती आपण मानक मोबाइल को जाकि आसीथिबो जो माने पीएम किसान योजनार हिताधिकारी रहिचंती जे समस्त पीएम किसान हिताधिकारी मानकु अनुरोध करा जाउछि कि पीएम किसान सहायता बलवत्तर रखिया पई कृषक पंजीकरण जरूरी, नचेत आगामी दिन में पीएम किसान सहायता राशि पाइबारु आपण माने वंचित होई पारंती। एथिपई आपण मानकु कोन करिया पई पड़िबो ना आधार कार्ड लिंक थिबा मोबाइल नंबर एवं जमी पट्टार तथ्य देई कृषक रजिस्ट्री पोर्टाल और राजस्व कृषि विभागर मिलित ग्राम पंचायत कैंप किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र रे आपण माने पंजीकरण करिबा निहाती आवश्यक। एही पंजीकरण देखंतु 31 मार्च 2025 सुधा निजर नाम को कृषक रजिस्ट्री पोर्टाल पंजीकरण कराई नियंतु एवं पंजीकरण पूर्वर जोटा कि रही तहसील ऑफिस रे जमी पट्टार संशोधन और सत परिवर्तन कराई नेबा जरूरी। अर्थात आपण मानकर जो कृषक रजिस्ट्री वर्तमान चालू रही आपण माने जानिथिबे एग्री स्टॉक रे आपण मानकर कृषक रजिस्ट्रेशन होतिला जोटा कि सीएससी सेंटर बा किंबा आपण मानकर जो पंचायत मानकर VLW रहिचंती नले निज मध्य सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपण माने करि पारथिले। तो जदि एही काम आपण माने करूनांती ताले आपण मानकु आउ मिलिबो नाही। ता सहित देखंतु एथिरे मध्य आपण मानकर गुटे डाउट रहउतिला जे जेतेबेले आपण माने कृषक रजिस्ट्री करूथिले से समय रे कृषक रजिस्ट्री कला समय रे निज नाम रे जमी पट्टा थिबा निहाती आवश्यक। तो जदि आपण मानकर निज नाम रे जमी पट्टा नाही तले से क्षेत्र रे आपण माने कृषक रजिस्ट्री करि पारु नथिले। तेणु वर्तमान जाकि पूरा बहुत बड़ अपडेट जाकि आसी जाइछि जे आपण मानकु जदि 31 तारिख सुधा करूनांती कृषक रजिस्ट्री ताले आपण मानकु आउ पीएम किसान योजनार सहायता मिलिबो नाही। किंतु एठी जाकि गोटे बहुत बड़ प्रश्न उठुछि जेतेबेले आपण माने कृषक रजिस्ट्री करूचंती जोटा कि एग्री स्टॉक ओडिसा रे आपण माने कृषक रजिस्ट्रेशन करूचंती रजिस्ट्रेशन कला समय रे आपण मानकर सीएससी हो बा आपण मानकर जोटा कि रही एग्रीकल्चर ऑफिसर बा आपण मानक VLW जो माने भी करूचंती से क्षेत्र रे आपण मानक निज नाम रे जमी थिबा निहाती आवश्यक। किंतु जदि आमे कथा बा निज नाम रे जमी पाखापाखि 90% विलेज लेवल जो माने रहिचंती 90% फार्मर रहिचंती जो मानकर वर्तमान सुधा निज नाम रे जमी नाही। तो जदि आपण मानकर निज नाम रे जमी नाही ताले एठी आपण मानकर कृषक रजिस्ट्रेशन हेई परिबो नाही एवं आपण आगो को मध्य पीएम किसान योजनार सहायता पाइबे नाही। वर्तमान सुधा जदि आमे देखिबा वर्तमान सुधा जो रिपोर्ट रही आमर पीएम किसान योजनार जो हिताधिकारी रहिचंती ता मध्यरु 2,258 जन मात्र जाकि रजिस्ट्रेशन करचंती। पाखापाखि देखंतु 44 लाख हिताधिकारी मध्यरु जाकि एटी 2 लाख मात्र करि पारचंती अर्थात टोटल 4.64% जाकि
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାଇକି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଯାଇକି ଲିଗାଲ ଲେୟାର ବାହାର କରି ନିଜ ନାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଯାଇକି ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଯଦି ଜମି ନାହିଁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜମି କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିପାରେ କି? ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଆମର ମେସେଜ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଷାନ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥିରେ କ'ଣ ନିହାତି ଆମର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଦରକାର କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ ନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେନି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇପାରେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିରେ ତ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନ ରହିଲେ ହଉନାହିଁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ତ ଏଇଟା ତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ନା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ବି ସୂଚନା ରହିଛି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲିଗାଲ ଲେୟାର ତ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆଜି 24 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ତ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ରହିଲା। ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଲିଗାଲ ଲେୟାର ବାହାର କରିବା କି ସମସ୍ତ ଯେହେତୁ ଜମି ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ ତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଟା କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପ ତ ଏମିତି ହଉନାହିଁ ଯେ ବିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ଜମି ନିଜ ନାମରେ ସେମାନେ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ବିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମେସେଜଟି ଆସିଗଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଦେଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯାହା ବି ଗାଇଡଲାଇନ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31 ତାରିଖ। ଯଦି ଡେଟ୍ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଯିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ପୁରା କନଫର୍ମ ଯେ ଯଦି 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ ବା ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବନି? ନାଇଁ ସାର୍। ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ଆମେ ଲୋକମାନେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ପାରନ୍ତେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କଥା ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟାର ବିକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ? ନାଇଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ତ ନିହାତି କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।